beto ke kubanda kilokuli ya beto ya culte ya kilumbu ya lundi 8 mars 2021 na kumbi ya tata na ya mwana na ya PV ya longo. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Beto yose na kutela beto kuyimbela kantika kintwa di 525. Buna twena yimbila twayimbila Ibasani matondo na ngibutulu bikara tambia ibitu kusambila nzambi tata beto na mazulu o matondo na nge fumi ya beto samutingekele nzambi ya zola ngekele nzambi ina batangu donso ngekela kuwa ina babana yange kena kulomba na nge beto lomba na nge titata ngekuma beto na pipa yai mekuluta nzambi matondo tala beto mekukuma na kilumbu yai ya lundi 8 mars 2021 na kumbi ya mtu akakave mena kumbi yange fumu Yesu Kristo na pipa fumu ndimo kumba beto eba mbasi yange nge filisa bawu samuti tata bakwile samu na kusasa mos na beto samuti satana na ba moye nyoso yali sosa fumu samu na kukatula kizinga beto au na toto me lulendo yange mesala titata mutantu kuzwa tabu luveve ni ya wina na suka yai beto babana yange beto mekwiza Seigneur beto mekwiza samu na kukemisa nge samu na kuyibila nge bangibudulu samu tikekele nzambi ina batangu nyoso fumu kike na kusala na kati na beto nge kenzambi ina kena kugumba ni ya wina tata na kilumbu yai na suka yai bika nge mosi kutota beto na kutukuni ya Seigneur na kombi ya tata na ya mwana na ya mpevi ya longo. Ameni. Amen. Batata na bamama ni tangu yai beto zola kuyamba sana. Ni ya wina beto zola kuzonjela ngizuli ya mbote na beto nyoso. Yesu meku yamba beto imeni. Ina beto meku kota na kati na lupangu ya yandi. Yesu meku yamba osiba pangi ya beto. Nini make kuna na wabole ya nzeza. Yesu meku yamba bao. Ya wina beto zola kuzonjela na beto nyoso ngizuli ya mbote. Dibungi ya nzambi. Mbote ya beto nyoso. Mbote jaka. Kuya na biso. Eti kata nzambe. Oh matondo na kulakisa kiesi ya beto. Ti Yesu meku yamba beto noso. Na ina beto meku yamba sana. Beto meku lomba na kilomu na kupesa beto nzembo ya kuyangalala. Kemo kusulwe Kemo
yai na betu kumose kusana penepene na kuwa mambo ya zambi ile tumekulomba na mama kingi na kusambila beto wekutona ngeta beto zambi na kilokula yai mekufama na kuwa zolo ya nge ina ufungu jingimisa mazandu ya matsima ya beto nika mbebe ya nge ya longo kaka kuzieta na kukatulula beto nyose na kele ndandu be ina ufumu libungu ya ngebe kuvana na kuwa zolo ya nge zonza ya nge libungu ya nge na kuwa nge na ufumu ya Yesu Kristo wetumekulomba amen amen na ina betu nyonso ke kutilama na kuyimbila asamo na kutabetu na kuwa mambo ya zambi Oludimiti wafumu isuwe na wangote Tima kwa jani Nami jakuma Jakuma kwa jani Nami wajona Janwe Makate Tima kwa jote Mweno mono Makate Tima kwa jote mambo ya zambi inabidi kuwa na shuka yai bidi kuzo yao na mkanda ya bisalu to Actes des Apôtres chapitre 5 les 11 premiers versets. Actes des Apôtres chapitre 5 verset atete ti na kumi na mosi bika beto kutanga yao na kumbu ya Yesu Kristo ina kile fumo na mvulusi ya beto mtu mosi na kumbu Ananias kitwaji na keto ya yandi safila tekisaka lupangu ya bao na manima na kuwisana na keto ya yandi yalibumbaka ndambu ya mbongo mpe kuendaka pesa na sika ya bantumwa ndambu ya kaka ina bikanaka kasi piene za bisaka yandi Ananias samu na hiki ngeme zibula tima yange na sika ya satana ngeme vuna peve ya longo mpe ngeme bumba ndambu ya mbongo ya kaka yina ngeme kuzwa na lupangu yina ngeme tekisa tete nge tekisa lupangu yina yawu vandaka yange mosi mpe na manima ya kutekisa yawu nge vandaka na kimpwanza na kusadila mbongo ina muchindu ngezola samu na yiki ngeme kuzwa dibanza ya muchindu yina ngeme vuna ve bantu kasitata zambi tangu Ananias kuwaka muchindu yina yani kubwaka pe kufuaka bayina nyonso kuwaka mamu yina kumaka na boma mingi batwenya kwizaka zinga yanji na balele bana nataka yanji mpe zikaka yanji na manima ya kulutisa keba ve ba ngunga tatu keto ya Ananias kwizaka kota na kisika ina ata kuzaba mambo ina salamaka piele yifulaka yanji zabisa munu ni na talu yai beno mete kisa lupangu ya beno keto vutulaka ni na talu ina na ina piele zabisaka yanji wapi mochindu beno lenda kuvisana nge na bakala yange samu na kuvuna peve ya fumu kuwa munu mbote bayina me katuka na kuzika bakala yange mekuma imeni na mwelo mpe bawu ke natange kaka na tangu ina yali kubwaka na twala na ya piele mpe kufuaka tangu batwenya kutaka mbawu kutaka yanji ya kufwa bawu nataka yanji mpe zikaka yanji penepene na bakala ya yanji jibundu nyonso mpe bayina nyonso kuwaka mambu yina salamaka kumaka na boma mingi ameni Amen. batata na mama na
domingo yai bame kupesa na beto itu ya jambu mutindu yai femme et intégrité familiale mwasi pe bosembo kati na libota keto pe jantulu ya mbote ya jikanda ni mambu ya nzambi ina itwa jambu ina bame kupesa na beto batata na bamamba mambu ya nzambi na beto mochindu yai celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Dans Proverbes chapitre 18 verset 22. Muntu na mukuzwa kento yani me tamola kiese nakati na tima ya yandi samuti yakele lembe ya nzambi yina yani mekupesa na muntu yina ou lembo yina kento yina mekutambula. Alors une femme de valeur est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Proverbes chapitre 12, le verset 24. Kento ya valeur, yani kele vraiment couronne ya bakala ya yandi, mais yani ke kusala mambo ya soni, yani ke motindo kari ina kena kudiaka na kati na bameno ya beto. O batata na bamama. Nzambe kusala mambo ya mbote na kusadila kento. Sabuti yani kele muntu ya valeur. Vraiment muntu ya valeur. Valeur na kati ya société, na kati ya inza nyonso. Valeur kati na makanda. Valeur na kati ya makwela. Valeur aussi na kati ya dibuni. Donc keto yani kele mutu vraiment ya valeur ina quelque saka vraiment kilengi na kati na batima ya baba tu. Batata na bamama. Yani kele mutu na kele pele na bakala. Ina nzambi salaka Adam na Eve. Alors yani me kutalati Adam valika kaka yani mosi kiesi me kukondo na tima yangi yani talambo tetive. Il faut mo sadila vraiment kento na bakala yai na Adam ni yina nzambi salaka Eve. Yemejo tina Eve ti ngekele aide ya bakala ya Adam. Ngekele compagne di mutu kele perepene na Adam. Et aussi c'est la première conseillère na bakala, la conseillère numéro 1 na kati na inzo ya bakwela. Alors ya unyonso zola na kulakisa ti vraiment alors keto kena kisalu mingi na kati na yinza ni yani kena na kubuta. C'est elle qui donne la vie na babantu nyonso na yinza yai. Alors na time yali ya mbote yali kena ku entretenir la famille. Et c'est pourquoi un adage dit que celui qui éduque une femme éduque toute la société. Mutu na vraiment kena ku éduquer keto, c'est-à-dire donc ni société nyonso. Alors, nzambi mekutala tima ya kento motidu yake na kuvanda, aussi na tima ya bakala aussi, ina yake na kuvanda. Batata na mama. Alors, betu mekuwa ita jambu intégrité la familiale ou peut-être bulongo ou jatulu ya mbote na kati ya famille. Ya lenda na kuzonza hiki. D'abord, le mot intégrité signifie mener une vie sans péché, une vie sans reproche, une vie sans tâche, bref, une vie où on ne peut trouver aucune occasion de chute, ni aucune erreur, à l'exemple de Daniel. Donc, la façon ya mbote, ya kele, en tout cas, muntu na masumu kela ya live, ya kele muntu na baina ku reprocher yani na mamambu ya yimbive yakele muntu ina kizindo yani vraiment yakele vraiment mbote mutindo Danieli ina basusaka na kufa yandi me bamesosa côté yina bazwa yandi na koza ya asiki mpia. Pourquoi? Parce que Daniel était intègre. Et c'est pourquoi intégrité ya famille. Ça veut dire que vraiment c'est une famille qui est appelée à être bien, à mener une vie qui plaît au Seigneur et qui donne gloire à Dieu. Dikana yina kupesa elengi na sika ya Nzambi, bien aimé dans le Seigneur.
situation ya Ananias na keto ya Safira yake ile mambo ina en tout cas mekupesa boma na jiburu ya tete l'église primitive ina mambo ya mekubwa Ananias na Safira batalati Barnabas yeye mekutekisa lupango ya yandi yeye mekunata mbongo nyonso yeye metuna ya makulu ya disciples. Alors pas aussi est-ce que peut-être bazolasi bakala baou ça na kuzangula baou alors bazolasi basala aussi matalana motindu bametalati Barnabas mekutekisa ya yandi lupango mekupesa mbongo na sika ya Babilani Yesu il faut pas aussi kusala yao mais yake mambo ya bani mambo ya himbive mambo ya mote mais Barnabas nata nyonso na sika na makulu ya disciple mais couple yai bete kuati kuna ile bamekutekisa lupango ya bau kana ni ngambo ya mbongo bamekunata na sika ya disciple ngambo ya kaka bamekubumba yao mambo ya kitukulu mambo ya mpasi na kutala motivu kwa Kristo parce qu'on suppose que couple yai vole un couple chrétien na kuzwa mayindu motivu yina na kuvuna mpeve ya longo na kuvuna taka nzambi ba uzole ba penser kati ba mevuna babantu mais or monsieur taka nzambi ketalaka nyonso ina toto kesalaka na kati ya lulendo ya yandi nzambi talaka nyonso c'est pourquoi mpeve ya longo mais kwenda na kuzuna pierti en tout cas babantu zole yayi bamekuisana na mambo yimbi ina bakala mekwiza betu mekuati Pierre me kuyufula yandi ni mbongo yayi beno mekuisana na kupasa yao ninga peda longo mekufunda batata na mama mpela yake vunaka ve pero ke vunaka ve ina Pierre mekoma éclairer mesure lati ya yake mambo ya luvunu pourquoi vraiment beno mekuvuna pede ya longo avec mekwati Ananias mekubwa mekufwa twenya bamekuna kukunda yandi kendo yandi aussi yandi mekuiza aussi na kusaba ve mambo ya mekuduta pia mekuifuna yandi ni mochini na beno mekukusana na bakala ngeni mbongo na beno mekuzwa ninga alors betu mekwati Pierre mekuzoza na yandi ngimeta batuna yayi mutumba mekuna kukunda bakala nge bakuna so kukunda nge mekuati kendo simo kubwa yani kufwa ibapene mekwenda kukunda yandi batata na mama mama ya pasi semaine yako tumeza bati yake ile semaine ya mama et c'est pourquoi ba mepesa na betu da jambo yayi femme et intégrité familiale batata na mama. Quel devrait être le rôle de Safira dans cette affaire? En qualité de femme vertueuse, conseillère numéro 1 de son mari, elle devrait s'opposer au mauvais calcul de son mari. En tant que Keto, la femme vertueuse, elle devrait s'opposer, n'est-ce pas? Na mayindo yimbi, ina bakala yandi, mais pour joie, aider son mari à prendre une bonne décision pour éviter la colère de Dieu. En tant que Keto, il n'a que les aides, il n'a que les conseillers à beauté. Et nous allons kusasa bakala yandi, na kuzo ba décision ya beauté. De conseiller Ananias à respecter le vœu que le couple avait fait de donner tout l'argent aux apôtres. Il n'y a que vœu. Il a bao basalakati. Si vous mettez ça bongo, vous mettez pesa yao nasika ya Babilani ya Yesu Kristo. Mais bao na kusala asiki mpia. Kisalu ya Keto, kisalu ya Safira, je la aider bakala yandi na kuzwa décision ya beauté, na kuvuna ve. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Des deux personnes n'a pu aider l'autre. Donc, couple yai. En tout cas, même kusala sana ve. Nakati na mambu yai. Mais le contraire, na mambu ya beauté. Le couple a brillé d'un mensonge qui les a entraînés tous à la mort. Car personne ne peut mentir de cet esprit. Baouzole, na mama luvunu, baounon soa kufwa. Samoti moto, l'enave na kuvuna mpeve ya longo.
o yake na bakento bakento na aider babakala ya bauve na kubaka ba décision ya mbote na kilumbu ya beto bubu yayi na kuorienter babakala ya bau na banzila ya mbote. Elles sont pour la plupart des béquilles qui aident leurs époux à la chute. Yake na bakento ina aider ali bakento tu ba béquille kila ku aider babakala ya bau na kubwa na kati ya libulu au lieu de aider bakala tive mambo yake usala yake leve mbote mais baketo mingi ni motindo inave. N'a-t-il pas des safira aujourd'hui dans la société, dans nos familles et dans nos couples et dans l'église? Bubu yai yake leve na basafira na kati na société na kati na famille ya beto na kati na ba couple ya beto. Ici le couple était des chrétiens et non des païens. Voilà, de surcroît Safira et Ananias, un couple chrétien, même qu'on dit parce qu'ils étaient avec les apôtres ensemble, mais ça nous là-bas vraiment valait que ça nous ya yimbi bubu yai yake na ba kedu ina baka kupousser babaka là-bas même na kubika babana ya bao alingekea kumekuisa na makwela ngemekuda bakala ina kile babana peut-être mama ya bao fuaka ou makwela manisaka mais au lieu na aider bakala tino babana yai doto kulisa bao yakile bakela kaka en tout cas bakela na kuonoza na bakala bingisa babana yai na inzo amu bingisa bao muso kutala bao ve bakala aussi alors na mabaza ya mbote ve yani commencer kubengisa babana commencer kutrainer via bana nikula na pasi bamama yake leve mbote na kusala motingu ina na kati na inja vile bakwela yake na yakaka baka na kupusa babakala ya bau n'est-ce pas na kusala mamangu ina ke mbote vese kadi même kumanga ba parents il y a certaines épouses certaines femmes qui poussent leur mari na s'occuper de ça avec les parents vraiment ya bakala. Or la femme, toi tu es là pour soutenir ton mari, pour aider ton mari. Fais. Les parents sont peut-être bien fatigués, il y a qu'un mot de ça bao. Mais si tata na mama ina bani kubuta mwana bakala ina wa façon que je le kula yani. Au contraire ngini kuma mwana ya baba ya keto samo na kusasa bao me baketo ya kaka na kusala yao na hizo makula asiki mpia batata na mama yake aussi na baketo ina kile kucomploter ça na kufa bakala aussi si bakala kile babima ya mbote pour les biens matériels et de ces femmes aussi qui complotent contre leur mari bakwa bao ça na mti ba bikana aussi na ba bien ina yana dans la société yana dans l'église yake ile mbote. Ce mois-ci est le mois de la femme. Pour que quelqu'un ait conscience ya mbote. Ça mutimiya ina kisabu ya nene na kibondo na kati na société na kati na famille na kati nzo wakwela ni yani kila kupesa n'est-ce pas éducation ya mbote pour que voilà famille chrétienne yai tata na mama na babana kuvoir la famille vraiment intègre, famille vraiment ya mbote, famille na kile exemplaire, famille na vraiment nzambi ke kuyangalala na bawu nzambi kupesa na beto ngolo samuti mutindo ba kento mutindo safira ina usike bubu yai na sutia beto en tout cas samuti ba mutindo ba kento ina kuvoir na ve pour que yana ka mambu ya boso ve na kati na tikanda na kati na makwela. Nous savons que ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Il y a qui va bien sauver. Il y a qui va les femmes vertueuses vraiment dans l'église, dans la société. Il y a qui va vraiment pas que les biens posés. Il y a qui va qui peut ça malongi. Il y a mode na bakala bao. Il y a qui aussi va qui samila aussi ça na bakala bao. Mais ben kaka na ku dila mvutu na bakala asiki yake mbote nge kubaka kisali nge kento tu es un être de valeur ina nzambe me kusala nge samoti
alors nge kupesa na société kupesa na dibundu en tout cas bambuma ya mbote nge mama persévère parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Grâce à toi, femme, que l'évangile a été annoncé aux disciples après la résurrection du Seigneur. Grâce na nge kento ina nge meku na mambo ya nzabi ina Yesu meku vumbuka na bafwa ninge kento kwenda na mambo ina kuzonza na babilandi donc ninge kele évangéliste ya tete na unaka mambo ya nzabi yake mbote ile kusala mambo ya mbote mambo ya individu kuvana kwa motivo Safira ina elle meku comploter na bakala ya yani ngekele aide ngekele conseiller voilà pene ya bakala yange samna kupesa malongi ya mbote samuti mambo ya yimbi kumina benove beto bakala hapa timu beto yake vraiment ngolu timu beto yake vraiment ngolu menzami ndio kusala timu ya ketu ya kaka samuti ya metalati ni ketu kivana na babisano mingi na kati ya societe bika tata zambi na ndire ya mambo yai kusalisa betu ba mama betu ba kento betu ba numba na ku baka exemple ya mbote ya yimbive mutimu Safira mais exemple na kuvana ba kento yina baki kupesa vraiment valeur ya dibundu valeur ya famille valeur ya société na misa tata zambi ndani kusapona mambo yai amen Yina beto commencer kukota na kusambila. Na beto mezabati beto kena ngonda mosi ya lusambulu ya batuni ya beto beto kena texte yina beto kena pour réciter aussi la thème aussi yina beto pour réciter. Kilombo kisa ta beto samo na kopesa beto texte ya. C'est quoi na Marc 10 47. Marc 10, 47b. Diaka. Marc 10, 47b. Diaka. Marc 10, 47b. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Diaka. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Diaka. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Zapitata tukulomba bizawa kusabisa kati mambo matweti vanga metutunati nazi basi zapitata tukulomba bizawa kusabisa kati mambo matweti vanga metutunati nazi basi fomu Yesu watu leo bizawa kusabisa ngeye kaka wina walonga mokora kongo fomu Yesu watu leo bizawa kusabisa ngeye kaka wina walonga mokora kongo zami mwana kukulomba wizawa tulemokila bali masomo matweti bamba ketunazinani mbego zami mwana kukulomba wizawa tulemokila bali masomo matweti bamba ketunazinani mbego Mungu Yesu watu leo bizawa kusabisa yeye kaka wina walunga mongora kongo Mungu Yesu watu leo bizawa
Lusambulu tata na mama. Lusambulu samuna kuyekola na Yesu Kristo. Nyonso ina betu kena ya motimbu zitu. Ngaina ke kuna na bwana nzenza. Ina ngekera kuwa beto. Tangu nekufina maina ngekera kupesa na Yesu babizitu yange. Motimu ya nozo na beto ti beno kunata babizitu ya beno ya kilo. Sa motimu pesa ya beno ina kena kilo ve. Ngenda kufukama ngenda kutelama, ngenda kuvwanda parapora position yange, mefungula tima yange nge kulakisa na Yesu. Nyonso inake nange motini, ba problème, ba difficulté, ngenda vivre na kati na kizingu yange. Na batwenya samuti yakele ngonda ina paroisse me kupesa samuna kusambila batonya beto, batonya mingi me kubeba kizingu na bawo yake jaka bembote. Ba mamu tuna motinu betu kusambila samuti nzambi yani mosi kuchanger ba mambo na kati na kizingu ya babane ya beto et aussi na beto bika betu kusambila nzambi tata beto na mazulu kembo na masika kuvutuka ntagisi yange tata na tangu ya beto zola kuyekola nange ba jeune batwene ya beto batwene ya Kongo ya muvimba Seigneur ngebe kuzaba mutingu satana kena kuutilize bawu yekena kutala motilu Seigneur kizingi ya bawu yake jaka bembote ba mambu Seigneur ya kilenge keleve kata nzambi o betemeku yekona nge babani ya beto salisa bawu fumu yake bayina beba yimbi meku kota na kati na bawu na kusala ba mambu ya boso bikati mpevi ya longo ya kuyoka nyonso ina kena kati na banzuti ya bawu na kata time ya bawu na kizingi ya bawu Seigneur mpega ya longo kuyoka kubaka control na kizingu Seigneur na babane ya beto ina bakeli envoûté Yesu Kristo envoûté ba malédiction wangula Seigneur wangula samuti bwana ya beto Kongo yai ni batwenga ku dirige yao Seigneur un jour Yesu Kristo sasa babane ya beto bayakaka bakena kata babitezo ya babimbevo mutinda mutingu Yesu salisa bawu fumu salisa bawu na babimbevo mutinda mutindu ile vitu kukotila bawu Seigneur kaka pomia bote keleve bandosi ya yimbi ila satana Seigneur kena kupuiza kana pipa sango kuta bawu bapeva yimbi bikatinzandi babimbevo ina nyoso tata wangula yao katuna yao Seigneur pesa bawu mvipi motivu que pesaka na batime Jésus fils de David aie pitié de nous Yesu Kristo ngetela kiaji ya jeune beto na mamambu nyonso yabana bimbevo yabana kondo kisalu makwela mbutulu nyonso Seigneur nge mosike kusasa o matondo betu kana kimiti nzambi ngeke salisa bawo na batata na mama motivu baikile ngeme kusaba mosi na beto fomu nyonso bikati tata lule yangu monika na katikati ya beto tala bwana beto Kongo Seigneur bwana beto Kongo beto meku yekola na maboko yange o tata nzambi sala bimangu na kati na bwana ya Seigneur na toto ya Kongo na ba Congolais kupa Congolais no Seigneur du nord au sud de l'est à l'ouest bikatinge duma na kati batima ya fumu ya Congolais noso sana kuwangula mabanzi ya yimbi Yesu Kristo beto zulati Yesu kaka ni kijuni yange ya kutatamana na kati ya Kongo na kati ba Congolais betu mekumanga Seigneur ba mambo ya muvunzu betu mekumanga Seigneur ba fundu ina kena kunata ba mambo ya mbote ve
beto commencer quoi na mes élections Seigneur beto zola tinge moi sikusola motinu nge tima yange sa motingi mo la beto ti toute autorité vient de toi enge me kuzaba fumu nani nge kisola et c'est pourquoi beto me kuye kula fumu ba mamu nyonso na maboko yange nge mo kubaka fumu contrôle na ba mamu nyonso yabona mabanza mabantu ve me yapanda yange nzambi o matondo sa motingi kele nzambi bika lusambuli ya beto fumu Yesu Kristo nge kuwa yau fumu nge sadila yau sabuti yabu tamumbutu na kati ya batwenya na kati ba mama na batata na kati ya bola betu Kongo na kati ya dibundu ya betu ya Sangwambote na kumbu ya tata na ya mwana na ya mpevi ya longo. Amen. Amen. Tangu yai bina betu kumose na kumanisa kutukunia betu kutoka betu ne kuvutula matondo na betu nyonso dibundu ya tata Zambi ina betu mekwiza na suka yai dibundu matondo si na baina bakeni mabwana ya nzenza na kuwa beto bika tata Zambi yani mosi kusasa beto mosi na mosi ina beto kila kutilama beto ke kuyimbila nzembo samo na kukanga kitu beto na suka yai Ulumuki na debola ebalaki manani yoa ibila kunga beto yai baina bana programme ke kilombo 46 ya beto ya Mayangi alors na beto wa Biselo ya Mayangi bika tata Zambi vraiment kusasa beto nyonso epika bino kufutuka na kiyenge ya fomo ngeye fomo eto Zambi eto ufweni mutamula nkembo yenzi tusu yerulendo kadingere wasemanga byosono mujambu ya lusolo lwaku yakala yebyasemwa. Amen. Amen. Tutamula lusakula Tanzania. Tikanza mina nguya apamula biso pe apamula adimisa biso. Tikanza mina nguya amimoni saipana biso pe asalisa moko na biso. Tikanza mina nguya amila kisama. Batangu nyonso nakati na biso pe amema mapamuli utalelo ti batangu nyonso na kombo ya tata na ya mwana na ya PV ya longo. Amen. Amen. Yeah.